हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पार्ट 3 मिस्र में दाखिला। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब से सरफराज होकर कलाम रब्बानी से फैज़याब बनकर और दावत और हक़ की तबलीग में कामयाबी व कामरानी की खुशखबरी पाकर मुक़द्दस वादी से उतरे तो अपनी बीवी के पास पहुँचे, जो वादी के सामने जंगल में उनका इंतज़ार में रास्ता देख रही थी। उनको लिया और यहीं से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुंचे तो रात हो गई। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुंचे, अंदर दाखिल हुए और माँ के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में जाहिर हुए। यह बनी इसराइल में मेहमान नवाज घर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हज़रत हारून आ पहुंचे। यह पहुंचने से पहले ही हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत का मनसब दिया जा चुका था, इसलिए उनको वही के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वहां भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके घर वालों को घर के अंदर ले गए और माँ को सारा हाल सुनाया। तब सब खानदान के लोग आपस में गले मिले और बिछड़े हुए भाई एक दूसरे की बीती जिंदगी के हालात से वाकिफ हुए और माँ की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल की। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला ख़त्म हुआ, तब अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुंचाने के लिए फ़िरौन के पास चलना और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस घर से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और पैगंबर कोई डर और ख़तरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फ़िरौन के तख्त के करीब पहुंचे तो हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और बातचीत शुरू हुई। और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरे लिए किसी तरह जेबा नहीं है कि अल्लाह पर हक और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इसराइल को भेज। फ़िरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा? और तूने उस जमाने में जो कुछ काम किया वह तुझको खुद भी मालूम है और तू नाशुक्रगुजार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वह काम जरूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ। फिर यहाँ से तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया है। यह उसकी हिकमत की करिश्मा साजियां हैं और मेरी परवरिश का यह एहसान है जिसको तू मुझ पर जता रहा है। क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखे? फ़िरौन बोला, बोल फ़िरौन, क्या मानी है परवरदिगार आलम के? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जिस वक्त तू वजूद में ना आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की, और इसी तरह वह तुझसे पहले तेरे बाप दादा को आलम वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फ़िरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब ना बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर रसूल कहता है मजनू और पागल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा यह बेहतर है कि ज़्यादा दिलनसी अंदाज़े बयान में अल्लाह के रब होने की वाज़ेह किया जाए। इसलिए फरमाया, यह जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नजर आती है, उसका रब होना उसकी कुदरत में है। उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर जरा भी अकल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हज़रत मूसा ने फ़िरौन को याद दिलाया कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है यह सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह ज़ात है जो परस्तिश के लायक है और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ए फ़िरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि इस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूँ हम पर यह वही उतारी है कि जो आदमी हक के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा, झल्लाएगा और उसे मुंह मोड़ेगा, वह अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी है कि इसके लिए अनाब का पायाम है। फ़िरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा है ही तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज को उसका वजूद बख्शा और उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले जमाने में गुजर चुका है? मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास नविस्त में है। मेरे परवरदिगार ऐसा नहीं है कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हर तरह की वनस्पति को जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अकल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे।
حضرت ہارون کا کردار۔ تفسیر کو علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ الگ الگ مجلسوں کے بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور فرعون کے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخرکار اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اور پھر اپنے وزیر مصیر کو حکم دیا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعے تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا ہے کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ حامان نے عمارت تیار کرائی ہے یا نہیں۔ تورات بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ فرعون کے دربار میں مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خود بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا تو فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہاں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح کے اسرائیلیوں کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اسے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راج سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو، اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے ہیں تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگر کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب میرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اسے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم جینا، جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفا النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے ہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑا عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم جینا طے پایا، اور پھر فرعون نے اس کی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ پورے راج میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کرو۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 4 میں ہم دیکھیں گے جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔